पर्यावरण में कई तरह के नकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन मनुष्य, जानवरों और पौधों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। प्रदूषण किसी भी प्राकृतिक प्रदूषण दो प्रकार के होते हैं। যেমন দরকার শাকসবজি, ফলমূল, তেমনি রান্নায় যেন পুষ্টিগুণ বজায় থাকে সেই দিকেও কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এখন শুনবেন পুষ্টিগুণ বজায় রেখে রন্ধন পদ্ধতি এ সম্পর্কে সাক্ষাৎকার প্রদানে সাইদা লিয়াকত, পুষ্টিবিদ, জাতীয় রেড